think she's still connecting to audio. Bonnie, can you hear us at all? I don't know if she stepped away from her computer or not. I sent her a direct message to see. If it goes another minute connecting, I think we should officially get started. I'm gonna text her. Okay, good. I'm glad you were able to communicate. Oh, here we go. I think Bonnie's with us now. Hello, Bonnie, welcome. Give me 1 second to just grab something real quick. So Bonnie, I'm assuming that you can hear us and that we're all good and ready to get started. We just wanted to make sure that you were in the space before we officially launched into doing this. But welcome, welcome to the first of our Wellness Wednesdays. This is a series of workshops hosted by Sprout Change and Hermenemos, and will happen every third Wednesday of the month, starting from this month here. Sprout Change is fronted by Priscilla, who give away Priscilla. Say hi. Hello. My name is Priscilla and I'm the founder of Sprout Change. And then today we are also hosted by Maria, who is the founder of Hermenemos. Can you say hi, Maria? Hi. As Sarah just said, my name is Maria Rodriguez. I'm the founder of Hermenemos. I'm going to translate. Estamos dándole las bienvenidas a nuestro taller en inglés y la bienvenida incluye un saludo cordial de la fundadora de Hermenemos, María Rodríguez. Sorry. Y de Priscila, que soy yo, la fundadora de Sprout Change. And so today's workshop, we are sponsored by the UMass Memorial Health Alliance Clinton Hospital with a focus on free programming on health and wellness residents to the residents of North Central Massachusetts. This series of Wellness Wednesday workshops are also in collaboration with the Bigelow Free Public Library. And we'll be moving to a hybrid model of this come January, potentially. So then we'll be hosting this workshop both in person and also through Zoom at the Bigelow Library. Our next workshop is going to be on December 15th, and we'll hope to see you there. We'll be sending information out soon so that you can RSVP for that event coming up down the line. And before we begin, Priscilla, just to double check, so we will be doing the interpretation function today, correct? No, I'm going to be translating in real time. So I'm going to be translating right now into Spanish. And so le queremos decir que estos talleres están patrocinados por UMass Memorial Health Alliance Clinton Hospital, el Hospital de Clinton.
Es programación gratuita para todos los residentes del North Central Massachusetts. En noviembre y diciembre los talleres van a estar sobre Zoom en línea, y desde enero adelante hasta agosto van a estar en la biblioteca de Bigelow Free Public Library en Clinton, Massachusetts. Las series van a ser gratis y el próximo taller va a ser para diciembre 15. Esperamos de verlos allá. Okay, Sarah. Great. That's pretty much it for me. Before we begin, I'm just going to send out a quick poll to everybody in the Zoom. So before we begin, if you just want to select what has been sent to you in the polls, asking, do you have diabetes, or does someone you know have diabetes? We'd love to know before we begin. Estamos haciendo una pequeña encuesta en este momento. Queremos saber si usted tiene diabetes o si alguien que usted conoce tiene diabetes. La primera pregunta es, ¿tienes diabetes? La segunda pregunta, ¿usted conoce a alguien que tiene diabetes? O la segunda pregunta, disculpa, es si tiene conocimientos acerca de germinados. Por favor, tome la encuesta para seguir. Great, so it looks like we got some results. So no, we don't have diabetes, and no, we don't know anyone. That's okay, you know, we're here to learn today. I'm going to pass it off to Maria now to do the teaching for us today. Ahora le vamos a pasar el tiempo a María para que nos dé enseñanza hoy. Go ahead, Maria, whenever you're ready. Yes, Siga adelante, María, cuando esté lista. Hold on, I have the sign there. Sarah, can you share the PowerPoint, please? Yes. Le estoy pidiendo a Sara de enseñar la presentación de PowerPoint para comenzar este taller. Okay. I'm asking Sarah to share the PowerPoint so that we can start the presentation. I am not seeing. Let me close that. Bonnie, is it possible to, yeah, awesome. Saludos para cada uno de ustedes que nos están mirando en este momento o que posiblemente nos van a ver en otro momento. Warm greetings to everyone here today who's possibly seeing us now or who will be seeing us soon. En este día nosotros voy a compartir acerca de la importancia de cómo nosotros podemos caminar para mejorar los niveles de glucosa. Ese es el enfoque que vamos a tener con este taller. In this day, we're going to focus on sprouting for healthy blood sugar so that you can maintain healthy blood sugars. Y una de las cosas que vamos a estar aprendiendo en este taller es aprender por qué es importante germinar para nosotros poder lograr ayudar a nuestro sistema a que pueda mejorar los niveles de azúcar en la sangre o de glucosa en la sangre. También pasos simples de cómo germinar y cómo nosotros podemos usar los germinados en una forma como medicina, como comidas, como una medicina. Today's sprouting objectives are for healthy blood sugar include learning why sprouting is beneficial for healthy blood sugar, learning simple steps to start sprouting, and learning how to use sprouts as healing foods. Queremos también mencionar que yo soy educadora de la salud simplemente, y estos talleres están destinados con el propósito de nosotros de poder educar a cada uno de ustedes. No somos médicos, no soy médico, así que el propósito es enseñar, educar. Este taller no es sustituto para medicina y es solamente para metas de promover educación sobre comidas medicinales, hierbas y remedios naturales.
The disclaimer, Germinemos and Sprout Change programs are not a substitute for professional medical advice. The information provided by Germinemos and Sprout Change and or its coaches or consultants is just for educational purposes only and is not intended to provide professional medical advice and should not be relied upon as a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Germinemos and Sprout Change's coaches and consultants are not medical professionals. By attending this workshop, attendees understand that this information is just for educational purposes as we're not medical professionals. Thank you. Entonces, partiendo desde el punto de vista de cómo nosotros podemos germinar para poder tener unos niveles de glucosa saludable, me gustaría discutir con ustedes el por qué podemos germinar. ¿Qué son germinados? ¿Qué es un germinado? Un germinado es una plantita tierna. Sara, I cannot see the... Ok, ya. Es una plantita tierna, acabadita de brotar, que simplemente cuando la semilla está seca, está durmiendo, está en un estado de inactividad, está guardadita y de esta manera se puede preservar durante muchos años. Cuando nosotros... Mommy, I need to translate every 2 sentences, please. What we're learning today is why it is important to sprout and what is sprouting. What is a sprout? A sprout is a new seedling that is germinated from a seed. The seed is dormant. When you soak the seed and you start the awakening process of the seed, and once the seed is soaked and is awakened, it starts to grow, and that growth yields a sprouted seed. Entonces, aquí ustedes pueden ver en una manera, no sé, Sara, I cannot see. Can you see the picture? Can you Yes, see we saw the picture. Yeah. Oh, okay. We Anyway. see fenugreek, mung beans. As you can see, these mung beans just sprouted. They are on the first 24 hours of waking up, despertándose. Estos mung beans que tengo en este lado son unos mung beans que germinaron durante 24 horas y podemos ver el tamaño que tienen y están listos para comer. Como pueden ver, realmente germinar es un proceso simple. As you can see, I have in my hands sprouted mung beans, and I have also other types of sprouts. Sprouting is something that's a simple technique that's very easy to do. Y parte del proceso, como mencionamos hace un ratito, de despertar la semilla, es poniéndola en agua. Todo depende del tamaño de la semilla. La podemos poner si es pequeñita, como por ejemplo el tamaño de los frijoles mongos, que son bastante pequeñitas, requieren de 4 a 7 horas de remojo. O sea que simplemente con remojarla durante la noche, ellas van a estar listas para empezar a crecer, a despertarse. Aquí tenemos, yes. Sprouted seeds are like mung beans. You need to look at the size of the bean or the seed to be able to calculate usually how long to soak them, and then how long it will take for them to start growing. For in the case of mung beans, we would be soaking them for 4 to 7 hours. Y estos mung beans que ven acá están en sus primeras 24 horas. And these mung beans that you see here that are sprouted are just 24 hours old. Okay. Aquí le puedo mostrar los garbanzos en estado de remojo. And here I'm showing you garbanzos in a soaked state. Y los garbanzos, como son mucho más grandes que los mung beans, al igual que otros frijoles, como los frijoles verdes, rojos, negros, requieren mucho más tiempo. Ellos requieren de 8 a 12 horas.
And the garbanzos require a much longer time to soak. They can take anywhere between 8 to 10 hours to soak. Entonces, aquí yo le puedo presentar cómo se ven los garbanzos en las primeras 36 horas. Here are the garbanzos in the first 36 hours. Can you describe them, please? What do they look like? Si ya los garbanzos han aumentado, voy a agarrar uno para el propósito de la presentación. Este garbanzo prácticamente su brote creció aproximadamente el doble del tamaño seco. Y cuando el brote dobla el tamaño del grano seco, es el momento óptimo para ser consumido. The ideal time to consume a sprouted chickpea in this case is when it reaches double the size. Or in an example, we're using the chickpea. However, once the soaked seed or soaked legume reaches the double size and it has a seedling and it's double the size, that is the ideal time to consume it. Además de germinar los frijoles mongos y los garbanzos, también podemos germinar lentejas. Besides sprouting mung beans and chickpeas, we can also sprout mung beans. Lentils, thank you. Y estas lentejas prácticamente han sido remojadas, el mismo proceso del mung beans, es general para todos, y están en su primera 24 horas. And these lentils have been soaked and started sprouting and are within their first 24 hours of sprouting. Entonces, como pueden ver, ya el brote creció el tamaño de la semilla de lentejas. As you can see, this seedling has already grown to the size of the lentil, double the size of the lentil. What is it? No, solamente el tamaño de la lenteja. Ahora mismo. To the size of the lentil. En las primeras 24 horas. In the first 24 hours. Ahora, dentro de otro día más, 24 horas más, estas lentejas van a alcanzar el tamaño del doble del tamaño original de las lentejas y estarán completamente en su momento óptimo para ser consumidas. In another 24 hours, these lentils will double their size and will be the ideal time to consume them. En una manera simple, lo que estoy diciendo es que usted puede transformar unos frijoles que están secos en su estado original y en 48 horas ya usted lo ha convertido en un alimento para ser digerido y repleto de nutrientes que vamos a discutir ya mismo. In very short time, you can take a dry seed or a dry legume and you can convert it to a more nutritious food. Entonces, me imagino que ya se están preguntando por qué es importante germinar. You may be wondering, why is it important to sprout? Y especialmente por qué debemos germinar para mejorar los niveles de glucosa en la sangre. And why is it important to sprout to improve healthy blood sugars? Okay, algunas de las razones por las cuales es importante germinar es porque las semillas cuando brotan, prácticamente al brotar y estar en su primera etapa de crecimiento, cuando han doblado el tamaño, el momento óptimo, en ese momento muchas semillas tienen el potencial, especialmente las lentejas, de aumentar sus nutrientes hasta por 400%. The reason being is that when you are soaking, then sprouting, and the seedling is growing, as they're growing, they actually increase their nutrients by up to 400%. En estos germinados nosotros podemos encontrar también vitaminas, vitamina A, vitaminas del complejo B, tenemos una gran cantidad de vitamina C. We can also find vitamin A, B complex, vitamin C. Proteína de muy buena calidad. Proteins of very good quality. Que también tiene el potencial de multiplicarse hasta por 15 veces.
that can also multiply up to 15 times. Podemos encontrar las grasas esenciales, We also find essential fatty acids, los aminoácidos esenciales. amino acids, essential Podemos- amino acids. Podemos encontrar las enzimas digestivas también. It also contains digestive enzymes. Y algo muy importante, hablando desde el punto de vista de las enzimas, porque algunas personas que tienen situaciones de diabetes también tienen problemas con su sistema digestivo, es que las enzimas que tienen los aminados tienen la capacidad de ayudarle a que se puedan, cuando usted lo come, digerirse a sí mismo. So one thing that's very important for people who have diabetes or who have high blood sugar levels is that the digestive enzymes in the sprouts will help with digestive issues, which many people who do have diabetes or high levels of blood sugar have digestive issues. Entonces, tienen esa capacidad de digerirse a sí mismo, pero cuando usted pone sus germinados en una ensalada que le voy a mostrar dentro de un rato, usted las añade, esos germinados tienen la capacidad también de ayudarle a digerir los alimentos que usted está comiendo acompañado de los germinados. The wonderful thing about using sprouts, in a moment I will show you how to use sprouts in a demonstration, is that you're able to add them, for instance, to a salad. And in doing so, adding sprouts to your foods makes your foods more digestible. Entonces, ¿podemos germinar otras semillas? Claro que sí. Pero para el propósito Are de we esta, able to sprout other seeds? Yes, of course. para el propósito de esta clase simplemente vamos a germinar las lentejas, los mung beans y los garbanzos. For the purpose of this class, we're only going to be sprouting or learning about sprouts that are lentils, mung beans, and garbanzos. Y regresando a los nutrientes o los beneficios que aportan los germinados para la salud, también nosotros encontramos los minerales, y entre los minerales podemos encontrar una gran cantidad de ellos, por ejemplo, potasio, calcio, hierro, etcétera. O sea que, en otras palabras, perdón, Priscila. The wonderful thing about sprouts is that you also get minerals like calcium, potassium, and iron. You can get them from sprouting your seeds and legumes. Puesto en otras palabras, lo que le estoy diciendo es que cuando usted tiene un puño de germinado y usted lo pone en una ensalada o en un alimento que usted esté consumiendo, usted realmente lo que está haciendo es añadiendo una multivitamina a su alimento. Está incluyendo multivitaminas y multiminerales. What you're doing when you consume a handful of sprouts with your food is that you're actually consuming a handful of multivitamins and minerals. También está consumiendo la proteína que usted necesita comer con ese alimento. You're also consuming the proteins that you need to be able to eat a complete meal. Las enzimas y los ácidos grasos. The digestive enzymes as well as the essential amino acids. Y otros fitoelementos que no vamos a mencionar en este momento. And other phyto elements that we're not going to mention at this time. Entonces, ¿en qué podemos germinar? And so, in what can we sprout? What as in what containers can we use for sprouting? En realidad, para nosotros germinar, podemos germinar en cualquier envase que tengamos a nuestra disposición. In reality, we can sprout in almost anything. You can use anything at your disposal to sprout. A mí me encanta germinar en los mason jars. I love sprouting in mason jars. Y dentro de un ratito le voy a explicar por qué me gusta germinar en los potes de 10 jars.
shortly I will explain to you why I like sprouting in mason jars. Podemos germinar en un envase que tengamos de algún alimento. Por ejemplo, en el caso acá, yo germiné estos frijolitos chinos en este envase. You can sprout in food type containers. For instance, in this half gallon of food container, I was able to sprout these Asian beans. Lo más importante es que en el envase que usted decida germinar debe estar limpio. The most important is that the container that you use needs to be very, very clean. Porque los germinados son como bebés recién nacidos y entonces fácilmente pueden contaminarse. Because sprouts are like young babies and easily they can get contaminated. También puede germinar en estas bandejitas que usualmente las conseguimos cuando compramos alimentos. You can also sprout in trays that are used for food. Y crecen también muy bonitos, como pueden ver. And they also grow very well. Y si lo comparamos, están creciendo prácticamente casi a la par. And if you compare them from the mason jar as well as in a tray, they're growing almost just as well. Entonces regreso. ¿Por qué a María Rodríguez le gusta germinar en potes de vidrio? So why does Maria Rodriguez prefer to sprout in mason jars? Bueno, yo he estado germinando durante muchos años, básicamente más de 40 años, y lo que he encontrado. I have been sprouting for many years, basically for over 40 years. And what I have found is que el mejor envase para germinar es el pote de vidrio. And I have learned that the best container for sprouting is a glass container. Mantiene la humedad. It maintains the necessary levels of humidity. Y los germinados son más crujientes. And the sprouts are actually more crunchy. En otras palabras, usted cuando germina en un pote de vidrio, no solamente el pote está bien higienizado y se está asegurando que está protegiendo su salud, sino que al mismo tiempo está protegiendo los germinados y tienen mayor cantidad de nutrientes. The wonderful thing about a glass container is that one, it ensures that it's more hygienic, it's also safer to use, and it's also protecting the sprouts. Si ustedes miran hacia adentro de este pote, ustedes van a notar que los germinados en el pote todavía se mantienen húmedos. Ellos mantienen su humedad por mucho tiempo. If you look carefully at this container, you would have the opportunity to see that the sprouted beans here are maintaining their humidity. They collectively hold the moisture necessary to continue growing. Si lo comparan con el germinado que tengo en este plato, pueden ver que están un poco secos. If you compare them to the sprouts that I have in this bowl, you can see that these in the bowl are a little bit more dry. Bueno, entonces mi sugerencia para cada uno de ustedes es que no tienen que tener potes profesionales, no tienen que tener un equipo profesional para germinar, pueden utilizar cualquier pote de vidrio que esté bien limpio. So my suggestion to you, if you're learning how to sprout, is that you can really use any container. You can also use any glass container. My preference are mason jars. Me imagino que ya están pensando acerca de la tapita. You may be wondering about these lids. Y pueden ver en la foto que está en el PowerPoint que hay tapitas en diferentes colores. You will see in the PowerPoint that there's lids of different colors. Entonces, el amarillo simplemente es para la primera etapa de las semillas pequeñas. The yellow one is for the first stage or for the smallest seeds. Entonces, no se van a escapar de ahí. They won't escape from there. Small seeds like broccoli and mustard. Entonces, los lead verdes son para la segunda etapa.
The green ones are for the second stage or for medium-sized seeds and or legumes. Y la tapa color naranja es para cuando ya el germinado está listo. Or the red orange lid is for when the sprouts are almost ready. Or for large seeds and or legumes like garbanzos. Tiene la ventaja de que lo puedes escurrir por ahí mismo cada vez que hace el enjuague. You have the advantage that by using these mason jars with these lids meant for sprouting using mason jars, that you can rinse and drain the water easily. Al mismo tiempo, con las semillas pequeñas, las cáscaras también salen a través de la tapita. The wonderful thing also with the small lids is that when you're rinsing and draining, the husk or the hull of the seeds can also get out from there. Entonces, en una manera sencilla, ¿cómo podemos germinar? So in a very simple step technique, how can we sprout? Simplemente necesitamos un envase a donde nosotros podamos poner la cantidad de semillas a germinar. So simply, we're going to need a container where we're going to place the amount of seeds and or legumes that we're going to soak. Okay. Si es una semilla grande, como por ejemplo el garbanzo, rinde prácticamente 3 a 4 veces el tamaño original. If it's a legume like garbanzo, which is quite a large size, it's going to actually triple its size once it's soaked. Entonces, en otras palabras, una taza de garbanzo, cuando ya está listo, le vas a rendir de 3 a 4 tazas de garbanzos ya germinados. So for instance, 1 cup of dry garbanzo beans are going to yield 3 to 4 cups of sprouted garbanzo beans. Entonces, necesita remover cualquier partícula que esté en la semilla seca, también remover las que están partidas. You need to go through your seeds and or legumes and remove any seeds and or legumes that are broken or that are damaged. Luego vas a utilizar 4 o más veces la cantidad de agua de semillas. Si tú estás germinando, vas a germinar una taza de, por ejemplo, de garbanzo, pero puede ser lenteja, puede ser mung beans o cualquier otra semilla. Para una taza de este tipo de germinado necesita mínimo 4 tazas de agua. So for instance, for 1 dry cup of garbanzo beans, we're going to need at least 3 to 4 cups of water minimum to soak it. Y entonces la vas a dejar en el remojo por 7 a 12 horas. And then you're going to let it soak for 7 to 12 hours, or you could do it overnight. O si desea, si es durante el día que lo está haciendo y desea cambiar el agua, también lo puede hacer. And if it's during the day that you're doing this, you want to change the water, you can change the water and can continue the soaking process. Al día siguiente, simplemente lo que tiene que hacer es botar el agua. The next day, what you need to do is make sure you drain the water. Y para eso, la otra cosa que puedes hacer es que lo puedes poner en un ángulo de 45 grados. You're going to want to place, after you do the soaking process, and then you did the draining of the initial soaking water, you're going to want to rest it in a 45-degree angle, like this shown, for it to begin the sprouting process. Cuando ya ha escurrido todo el agua, when it has already drained all the water, entonces lo vas a poner en un lugar seco, fresco y oscuro. You're going to want to then place it in a dark location that is fresh and also with plenty of space and air. That's clean, dark, and with fresh air. Okay. Dentro de 24 horas, Within 24 hours,
usted saca sus germinados, los enjuaga y los escurre nuevamente. You take out your sprouts and you rinse them again And then drain. and then drain. Y vuelve y lo guarda en el lugar seco, fresco y oscuro. And then you store them again in a place that is dark, fresh air, and secure. En la primera 24 horas, pues tendrán el tamaño, como les mencioné hace un ratito, de aproximadamente el tamaño doble de la semilla que está germinando. Once it's sprouted, after those 24 hours, you should get a double the size of your seed and or legume. Una vez usted tiene ya su germinado, va a continuar el proceso hasta que el brote dobla. Una vez el brote dobla, usted lo va a enjuagar, lo vas a secar bien y lo vas a guardar. Once you have done your sprouting, you're going to want to rinse it, drain it, make sure it's well drained, and then you can store it. Lo puedes guardar en el mismo pote. You can store it in the same container. Y le pones una tapa que no tenga hoyitos. And you put a regular mason jar lid on top without the holes. O lo puede poner en una bolsa plástica. Or you can place it in a plastic bag. O Or en in un envase, o en cualquier otro envase que tenga su tapa. or in another container that has its own lid. Ok, ahora, ¿qué podemos hacer con los germinados? All right, so what can we do with sprouts? Podemos hacer muchísimas cosas. We can do many things. Ok, ahora vamos a preparar una ensalada. Right now, we're going to prepare a salad, La cual es muy importante para una persona que tiene los niveles para mejorar los niveles de glucosa. which is extremely important for somebody who needs to balance their blood sugar levels. Porque no simplemente vas a tener las vitaminas, los aminoácidos, las enzimas, los minerales, sino también va a tener las fibras que son esenciales para que la glucosa no suba de momento. Because you're not only going to have the vitamins, the minerals, the digestive enzymes, and the proteins that you need for maintaining healthy blood sugar levels, but you're also going to have fiber, which is necessary from stopping the glucose from spiking too much. Mi sugerencia es que cuando hagan una ensalada, piensen prácticamente en 7 colores, y esto es esencial para que usted tenga una ensalada muy nutritiva. My goal when I teach is that you should have at least 7 colors in your salad. So try to have 7 different colors in your salad because that creates diversity in the nutrients that you're going to be receiving. Entonces podemos usar, por ejemplo, se pueden usar rábanos, We can use radishes. se puede usar pimientos de We cualquier can use color, peppers of any color. puede usar aceitunas de We can cualquier use color, olives of any color. zanahoria, Carrots, cortaditas a su preferencia. cut in the way that you prefer. Usted puede utilizar aguacate, Avocado, cebolla, puede ser onions. amarilla, puede ser roja, no importa el color. It could be Spanish yellow or it could be red onions. Puedes usar el apio también. You could also use celery. Lo puede aderezar con un poquito de ajo. You can also season it with garlic. Y por supuesto necesita algo verde. O sea, puede utilizar cualquier hoja de su preferencia para su ensalada. And you can use any leaf of your preference for your salad. Entonces yo voy a tratar de completar mi ensalada que tiene hojas de espinaca, tiene... I am going to complement my salad that has spinach, arúgula arugula, y radicchio. and radicchio.
Entonces, Can I, simplemente... can I jump in for one moment just to give a 5-minute warning before we move on to the next thing? Tenemos un tiempo que nos falta 5 minutos antes de hacer la transición. Ok, entonces le puede añadir un poquito de zanahoria. You can add some carrots, Le puede añadir su aguacate. some avocado. Le puede añadir un tipo de semilla germinada. You can add one type of sprouted seeds and or legumes. Pero si tiene más de un tipo germinada, también usted puede añadir otro tipo de germinado. Le voy a añadir también medio puño de lentejas germinadas. I'm also going to add another type of, which is sprouted lentils. Para terminar mi plato, voy a añadirle un poquito, unas cuantas aceitunas. To complete my plate, I'm going to add a few olives. Y las olivas, por supuesto, del color que ustedes decidan. And the olives, you can choose whichever color you prefer. A esto le podrían añadir también un poquito de cebolla. Lo que ustedes deseen, puede poner en tu plato. And this, you can add onions to it, whatever you prefer. Y como puedes ver, quedaría una ensalada riquísima y muy deliciosa. And as you can see here, this is a wonderful and delicious salad. Si quieren, la pueden mover un poquito. You can also mix it Un poquito más y le pueden añadir un poquito más de germinados. and add a little bit more of sprouted mung beans. Y le añade su aguacate arriba. And add your avocado on top. Y con esto usted estaría terminando una deliciosa comida que le va a funcionar como una medicina para que sus niveles de glucosa no se eleven a la carrera. And this is a wonderful food that you can implement so that your blood sugar levels are not too high. Como ustedes han podido ver en la demostración, en aproximadamente unos 5 o 7 minutos, ustedes tienen una comida preparada que les funciona como una medicina. Para que As you can see, in 5 minutes or less, you can put together with sprouted legumes and leafy greens and vegetables a salad that functions like food as medicine. Y de esta manera, simplemente sus niveles de glucosa definitivamente que van a mejorar. And that way, your blood sugar levels are definitely going to improve. Y definitivamente a Germinemos y a Sprout Change nos gustaría recibir su feedback acerca de cómo le está yendo con este tipo de comidas. And Germinemos and Sprout Change would love to receive your feedback on if you're implementing sprouted foods into your salads or other types of foods or other types of healing foods in your diet. Muchas gracias por ver este video, también por compartirlo. Tienen la libertad de poder compartirlo en el momento después que ustedes lo vean. Y por supuesto, darnos su feedback. Thank you very much for watching this video. Thank you also for sharing it with anyone that you know and also for providing us your feedback. Oh, we can't hear you, Sarah. No podemos escuchar a Sara. Sorry about that. Real quick, as we're transitioning into the next portion, I'm going to throw another poll question towards everyone. Just give me one moment to do that. And thank you so much, Maria, for sharing all of that. You're welcome. Y un momento en lo que hacemos la transición para la próxima parte, les vamos a proveer una encuesta
Y también quiero agradecerle a María por la bella demostración que ella hizo. Let's see if this works. Oh, did it work? Oh, here we go. Okay. New question. Nueva pregunta. The question asks, do you have prior knowledge on sprouting? La pregunta es, ¿tiene usted conocimiento acerca de germinados? I think I've got all the results. So I'm going to end the poll. So we have 2 folks who said yes and 1 person who said no. Tenemos a 2 personas que dijeron sí y una persona que dijo no. All right, back to you, Maria. Ahora regresamos a María. Ahora me gustaría saber si alguien tiene preguntas. And now I would like to know if anybody has any questions for me. I have a question, Maria. When you were saying that when you're building a salad, you should include lots of different colors to it. I find that sometimes when I want to, I don't know if I get to 7 colors or so when I do it. But I'll sometimes include fruit like blueberries or raspberries in my salad. I know that with talking about healthy blood sugar, I'm curious if that's something that, because they have more natural sugars in them because of it being a fruit, if that's something that if you're wanting a healthier blood sugar kind of salad, to remove those kinds of things from a salad. Yo tengo una pregunta, María. Mi pregunta es, usted recomendó de usar muchos colores. No sé si es posible usar hasta 7 colores, pero yo sí utilizo frutas y las frutas contienen diferentes colores. Pero en cuanto a tener niveles de azúcar balanceada, ¿es un problema tener frutas en mi ensalada? ¿Sí o no? Bueno, mayormente lo que yo sugeriría, dependiendo si su médico lo aprueba, son las berries, que son muy bajas en azúcar. What I would recommend if your doctor approves it is for you to use berries, which are very low in sugars. Con los germinados, con los germinados y los vegetales, tú sabes, es diferente porque los germinados y los vegetales son alimentos completos y no van a subir los niveles de glucosa demasiado rápido. The thing about using vegetables and sprouted seeds and or legumes is that they're complete foods. What does that mean, a complete food? It contains carbohydrates, proteins, vitamins, and minerals, as well as carbohydrates. And so it's not going to spike your blood sugar levels. Y la razón por la cual debemos ponerle varios colores es porque los colores también representan diferentes tipos de nutrientes. And the reason we try to use different colors is because the colors actually represents different nutrients. Y como pueden ver en esta ensalada, prácticamente no ha sido difícil añadir diferentes tipos de colores en esta ensalada. And as you can see in this color, it's quite easy to add different colors. Aquí tengo la zanahoria, que es anaranjada. We have the carrot, which is orange. El aguacate es un verde clarito, un verde como amarillento. The avocado is a light green, and it's also a natural fat. Las aceitunas son una negra como tirando a arroz. The olives are black and green. El rábano es blanco y rojo. The radish is white and red. La espinaca es verde.
The spinach is green. Los mung beans son también verde y blanco dentro. The mung beans are white and green. Y las lentejas, como pueden ver, un verdecito entre claro y marrón y un poquito amarillento dentro. And the lentils are a green brown and a little yellow in the inside. Personalmente, a mí yo no les remuevo las cáscaras. Personally, I don't remove the husk or the hull on the Porque seeds or legumes. Simplemente las cáscaras están añadiendo más fibras a su dieta. Because the legumes and the seed hulls and husks are actually adding more fiber, which is really healthy for someone to maintain healthy blood sugar levels. Ahora me gustaría saber si alguien más tiene otra pregunta. Now I would like to know if anybody else has another question. Hi, Maria. Thank you for your presentation. In the beginning, you'd mentioned how you prefer sprouting in a jar because it keeps in more of the moisture over doing so in a bowl or tray. I was wondering if there's any difference in nutrients between sprouted beans that contain more moisture versus the ones that are a little bit more dry. Hola María, quiero hacerle unas cuantas preguntas y es que al principio usted habló de los diferentes contenedores de vidrio y yo quiero saber la diferencia entre las legumbres que están en un contenedor de vidrio o otro envase y en cuanto a la humedad. Bernicia, was your question regarding the humidity levels? Yeah, and if there's a difference between like the nutrients based off of how much humidity they contain. Y si hay diferencia entre la humedad y los nutrientes. Sí, yo le mencioné al principio que los nutrientes los geminados son muy frágiles y se lo comparé con un bebé recién nacido. What I said in the beginning that I'd like to share again is that sprouts are very delicate. They need to be considered like babies. Y cuando ellos se deshidratan, también pierden nutrientes. And when they become dehydrated or they're not maintaining optimal humidity levels, they actually lose nutrients. Los nutrientes se oxidan también. The nutrients also oxidize when the humidity levels are not well maintained. Y si el tiempo en que ellos han estado expuestos a la exposición natural o a un envase, por ejemplo, de plástico, también ellos pueden deshidratarse y, por supuesto, perder nutrientes. If they have been exposed too long in a dry environment, such as a too dry container that doesn't maintain proper moisture levels, then they can also lose nutrients. Just one thing, too much moisture is also negative. Una cosa, demasiado humedad también puede ser peligroso. Por eso es que es importante el enjuague, Priscila, y el enjuague y vaciar el agua. That's why it's so important to be able to rinse well and drain well. And that will maintain the proper humidity levels as well as hygiene levels. Durante el tiempo de esta clase, yo he tenido mis germinados de la izquierda ya por aproximadamente unos 30-35 minutos fuera. Y si pueden ver, se nota que ya empezaron a deshidratarse un poco. You can see during the duration of this class, I have had the legumes, the sprouted chickpeas in the bowl out for about 35 minutes. And if you see them side by side with those in the jar, you can tell that those in the bowl have become dehydrated more. Y los a mi derecha están completamente intactos. And those on the small bowl that I just took out from the mason jar are completely intact because they maintain their humidity levels. Okay. ¿Otra pregunta? Is there another question? Yes, I have a question. Sí, yo tengo una pregunta.
when you rinse them, like I have some broccoli sprouts here, and there are a lot of little shells that are left over. Those are supposed to be rinsed out by the size of the lid that you use after you've gotten. So when you use the next size, the orange one, yeah. I mean, I don't know if you could see my sprouts right there. Can you? I don't know if it can make you see. Turn on your video, They've got Bonnie. a lot of little shells in it. Yeah, Wait, I have the Bon- orange top on it. Bonnie, Yes. turn on your video. Le estoy preguntando a Bonnie de prender su video. Okay. Bonnie nos está enseñando, está haciendo una pregunta. Right there. It's a jar that I've had for a while. Can you see it? And I've got a Yes. lot of little shells in there. Yes. So in fact, they're like little brown, almost little, they're like the seeds almost that is the outside. I don't know if you can see them. So those, if I had rinsed better, I would have gotten rid of that shell part. Is that correct? Yo tengo una pregunta. Mi pregunta es si yo estoy germinando semillas de brócoli. Las semillas de brócoli tienen una cascarita y yo quiero saber si yo le cambio la tapa a una tapa más grande, ¿se le van a salir las cascaritas o cómo hago? ¿Tengo que removerle las cascaritas? ¿Qué se hace? Y cuando le pones el agua, las cascaritas suben hacia arriba. When you add water, the husk and the hulls will rise to the top when you're sprouting seeds or legumes. Entonces, cuando pones el frasco en un ángulo de 45 grados, esas cascaritas salen con el agua. So when you fill the container with water, the husk and the hulls will rise to the surface with the water. And when you drain the water at a 45-degree angle, those husks and hulls will exit the container with the water. Okay. Otra cosa que yo hago es que simplemente lo pongo en la llave del fregadero y lo dejo de esta manera. No sé si se puede ver en la foto. Yeah. Another thing that I do is sometimes I just allow water to continue going into the container with the lid on. And by allowing the water to go into the container, the seeds will exit. The hull and the husk will exit with the overflowing water. Okay. Okay. And can Tony, resulta muy fácil el pote de vidrio, por eso a mí me gustan. It's much easier with a mason jar, put a Bonnie. few little seeds in my hand, the little brown things with broccoli seeds. Yeah. Broccoli seeds. So all those little brown things, I tend to have a lot of them in there. So I guess I'm not rinsing them. I mean, when I rinse them, I'm not moving up to the next size lid enough to get those seeds out, I guess. Bonnie. One other question. Yes. Yes. Muchas gracias por esa pregunta, porque esa pregunta ahora ha provocado que yo le dé una explicación extra que no le di anteriormente. So Bonnie, thank you so much for this question because it actually inspired me to give another explanation that I hadn't thought of before. Esas cascaritas en los brócolis y en las semillas pequeñas, si no se retiran a tiempo, son causantes de que las semillas se dañen. Those extra hulls and husks from the seeds and legumes, if they're not removed during the rinsing process, they could actually cause the seeds and legumes to become damaged, to be harbors of mold. Priscila, una corrección, no en las legumbres, no en las legumbres. Not in the legumes. Como por ejemplo el brócoli, la alfalfa. Only in the seeds, like broccoli, alfalfa, mustard. Entonces tienden a dañarse rápidamente porque se pudren con mucha facilidad. They can become damaged easily because they can mold. Sorry, Bonnie?
Perdón, Bonnie? Sorry? So with the garbanzos or a bigger bean, and you don't have to worry about that? That's what she said, yes. So, entonces, Bonnie está preguntando si con las legumbres, los garbanzos más grandes, si se tienen que, si uno no se preocupa de eso. No, 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 Bonnie, you don't, my mom necesario. just corrected me. Okay. No Sí, es mami. necesario preocuparse de las cascaritas en ellos. It's not necessary to worry about the legume seeds and husks. It's not necessary to worry about the legumes, husk and hulls, only with the seeds, husk and hulls. Lo importante es escurrirlo bien para que no quede nada de agua en ellos. The most important thing is to drain them very, very well so there's no water remaining. Entonces, si no hay agua, ellos no se van a dañar. If there's no water, then there's no opportunity for them to get damaged. En el caso de las semillas pequeñas se dañan más rápido porque esas semillas pequeñas para estar listas para ser consumidas necesitan más o menos unos 7 días para que la clorofila pueda ser desarrollada. The thing with the seeds is that they're going to need at least 7 days of in the sprouting process because you want to develop the seedling to be able, and then the seedling needs to be able to have an opportunity to have sunshine to develop its chlorophyll. Entonces, acá, en ese caso, las cacaritas estarían desde el segundo y tercer día de germinación, estarían dentro del pote y se pudren. So how long do you actually put them in the sun after they're sprouted if you want them to get a little more nutrient value? Is that like just a few hours? ¿Cuánto tiempo los dejan en el sol después que están germinados? ¿A qué día? ¿Cuáles son? Mejor di las etapas, mami. En realidad no se ponen en el sol. Ellos adquieren la luz indirecta, la luz solar indirectamente. Simplemente con dejarlo encima de este counter. Puede ser varias horas. Ellos se encargan de desarrollar su clorofila. In reality, you don't place the sprouts in direct sunlight. It's sufficient to have them be in indirect sunlight because the indirect sunlight is enough to have them start developing chlorophyll. Si lo pones directamente en el sol, aunque sea por 30, 40 minutos, entonces te vas a quedar sin germinado, se van a deshidratar. The thing is that if you put them directly in the sun, even if it's for 30 minutes, they're going to start dehydrating. And by dehydrating, you start losing some nutrients. So it's better to have them in indirect sun. Okay. One more question. Otra pregunta más. I have like a little cloth thing that I put on my thing when I put it in the refrigerator. And you said use a regular top, a regular ball jar type top. It seemed like they tended to dry out more. Well, I mean, it got more soggy if I used the regular top. And so that's when I came up with this little round cover, you know, they're like that people put on when they're giving a gift of a ball jar type thing. And so I put that on there and then I just replaced the lid like that. But maybe that's not good either. I don't know. I wondered what you thought about that versus putting a regular mason jar on top on when you put it in the fridge after they're all sprouted. Yo tengo otra pregunta y la pregunta es, usted mencionó de usar una tapa regular de mason jar para poner el contenedor de mason en la nevera, de taparlo con su tapa regular. Pero yo estoy usando un pedazo de tela y la tapa plástica que usé para germinar. ¿Puedo hacer eso? Yo he tenido buenos resultados haciendo esta técnica, pero mi pregunta es si lo estoy haciendo bien. Sí, el asunto es que con la tela respira, ellos pueden respirar a través de la tela y también ellos absorben lo que hay dentro de la nevera. The thing with the cloth is that with the cloth, they are breathing. However, because they're breathing, they're able to also absorb whatever is in the fridge. Oh,
Okay. Si desea usar la tapa, lo que yo hago es que yo utilizo una bolsita de sándwich y la pongo antes de la tapa. If you want to use the plastic lid from Sprouting, what you can do is you can use a small plastic bag and use that Okay. instead as the seal. Y Yeah. de esta manera quedan sellados y no van a estar absorbiendo nada que haya en la nevera. That way they're completely locked, airtight, and they're not absorbing anything floating in the fridge air. Awesome. Oh, good. Thank you. Oh, muchas gracias. Me encantó eso. Gracias. Siempre la orden, Bonnie. What did you say, Bonnie? I said gracias. Ella dijo gracias. Siempre la Thank you. orden, Bonnie. Maria said, "You're welcome, Bonnie." Yeah, I learned how to sprout from you, and I learned something new too. Awesome. Thank you so much. Bonnie dice, aprendí de germinal de María y también ahora aprendí algo nuevo hoy. Si continúas conmigo, Bonnie, vas a continuar aprendiendo por el resto de tu vida. ¿Va a comenzar a qué, mami, por el resto de su vida? Si continúas recibiendo instrucción de nosotras, siempre vas a encontrar cosas nuevas. Oh, Bonnie, if you continue joining us, you're going to continue learning new things. I love that. Bonnie respondió, oh, me Great. encanta eso. You're It looks welcome to knowledge, both of you. It looks like Bonnie Bernicia. le gusta aprender de María y Priscila. Muchas gracias, Bonnie. Many thank you, Bonnie. Sarah, you wanted to say something? Sara, ¿querías decir algo? Yeah, just that it looks like Bernicia has a question. She has her hand raised. Bernicia, parece que Bernicia tenía una pregunta. Bernicia. Yeah. So I noticed, so going back to the jars and how you contain your sprouts. So I know that you mentioned preference with the jars and you showed earlier in your demonstration, like the different levels that you can go up to with the holes in the lids. So if I were to start sprouting, where would you recommend purchasing like the jars with the lids with the holes in them, or where I can find lids with the holes in them? La pregunta de Bernicia es, yo noté que cuando usted está usando los mason jar, usted tiene las tapas que tienen los hoyos para germinar de diferentes tamaños. Mi pregunta es, si yo quiero comenzar a germinar, ¿dónde es que yo tengo que ir para conseguir estas tapas? Bueno, usualmente yo las vendí. En este momento mi website está con algunas situaciones. Las voy a tener pronto nuevamente. Pero mientras tanto, simplemente empieza a germinar en lo que tenga a mano. Normally, I have these lids and I sell them through my website. However, in the meantime, you can start sprouting with whatever you have available. Por ejemplo, mami, for example. Por ejemplo, un pote aunque sea de aceituna. For Limpio. example, you can use a recycled olive container. O pueden utilizar, por ejemplo, un bowl y le Or you ponen can use a una bowl. toallita de cocina limpia encima. ¿Una qué limpia encima? Una toallita de cocina. You can use a kitchen towel on top. I want to say something. When we were growing up, Bernicia, I'll share a story. Like my grandmother's generation, like when I was like really young, we used to recycle like the citrus bags. They were like this plastic mesh. And also the mosquito nets. Back in the day, before those plastic meshes, there was the mosquito nets. Everybody had mosquito nets. You could find these mesh mosquito fabric. And that was what people used like back in the day before we had these lids. They would take actually a rubber band or a cloth and use this mesh fabric. You just had to make sure too that the mesh fabric was always hygienic, was clean. So sometimes you might want to like rinse it well, but you can hack it yourself. So estoy explicando que
En los tiempos de antigüedad más atrás, en las épocas de mi abuela, lo que se utilizaba era la tela de los mosquitos, de prevenir mosquitos. Ese tipo de tela que tenía todos esos hoyos. Y se usaba un elástico o un cordón para mantener esa tela en su sitio. O se podía utilizar también la bolsa que vienen los limones o los aguacates que tienen también hoyitos. Y esa tela, esas bolsas son plásticas con hoyitos y se puede usar ese tipo de material en el lugar de estas tapas, en el mientras tanto. Lo único que tiene que preocuparse es que con la tela, con los hoyitos de la tela de los mosquitos, de asegurarse que esa tela esté limpia, bien lavada, para que se mantenga higiénica. Okay. Sí, esa tela se llama tul. Esa tela, the cloth is called tulle. The mosquito net type of cloth is called tulle. Cualquier la tela de algodón es buena para utilizar. La tela, a cotton cloth is also very good to use for sprouting. Otra cosa que yo uso con mucho éxito son las medias. Something that I use with a lot of success are socks. Just make sure the socks are new. No, lo que yo hago es que compro en la tienda, por ejemplo, del dólar, compro un par de medias de algodón por $1, las lavo bien y las uso para germinar, por ejemplo, los garbanzos o las lentejas. So for instance, sometimes I purposely buy economic socks like at the dollar store that are cotton, natural material cotton socks, and I actually use them to place seeds and legumes inside them to do sprouting inside those socks. Son excelentes, especialmente para cuando uno está camping. They're very good, especially let's say if you're camping and you want to be sprouting when you're camping. También las medias para que nosotras usamos las mujeres son excelentes para germinar. Even pantyhose that women use are very good for sprouting. Los germinados quedan bien bonitos. The sprouted seeds and legumes come out very nice. Y si de momento no tiene con qué cubrirlo, puede utilizar un papel de toalla con la gomita y también va a proteger sus germinados. And if in a pinch you don't have something to cover your sprouts, you can just use a cloth, paper towel or a cloth and put a rubber band over it, or just put a cloth over it to make sure the moisture is locked in the sprouts. Algunas veces cuando a mí se me rompen las toallas de cocina, por ejemplo como esta. Sometimes when my kitchen towels are becoming damaged or are overly used, lo que yo hago es que las corto y las what I do is I just cut them and I repurpose them for sprouting. Y hacen un papel excelente. And they make a very good lid for sprouting. Y además se puede también cerrar la boca, en el caso por ejemplo de Bonnie, se puede cerrar la boca del mason jar con la toalla de cocina, dependiendo del tamaño que sea. And just like how Bonnie shared that she does with her cloth. Mm-hmm. So we are at time now. It's 12 p.m. Okay. And our workshop is at 12 p.m. Nosotros ahora estamos a tiempo. En nuestro taller era hasta las 12 de la tarde. We can make some closing remarks now. Podemos hacer comentarios de terminar este taller. ¿Hay algún comentario que hacer? Is there a comment to make at this time? No? Okay, I'll make it. Or Sarah, you wanted to make it? You can do it. The only thing I was just going to add is that I'm just adding to the chat. I'm just posting some surveys. The first being in English, the second being in Spanish. So just to have that there. Sara está diciendo, lo único que quiero decir es que estoy poniendo una encuesta y si la pudieran llenar, por favor. Thank you. Bonnie, if you're able to take this survey, and Vernisha too,
Bonnie, si usted y Bernicia pueden tomar esta encuesta, por favor, nos ayudaría mucho. Also, I'll take it too. Yo lo voy a tomar también. And Sarah, you can take it too, because I think it was an interactive session. So it's good for us to capture how we think this session went. Es importante captar cómo nosotros pensamos que este taller fue. Mami, si tú puedes coger tu teléfono o tu iPad y ver el chat para llenar la encuesta también. Ok, lo voy a hacer ahora. I'm asking my mom if she can also take the survey. That would be good. And this survey will help us be able to improve our workshops in the future. So feel free to give very generous feedback so that we can continue improving our programming. And we hope to see you today at 6 p.m. again. Por favor, llenen estas encuestas generosamente con muchos comentarios, porque eso nos va a ayudar a mejorar nuestra programación. Y por favor, también encuéntrense con nosotros de nuevo a las 6 de la tarde. So we're going to take a few minutes now to just answer the question. Please let us know when you finish the survey or if you have any challenges. Vamos a tomar unos cuantos minutos para llenar el formulario. Por favor, déjenos saber si tiene alguna pregunta o si es difícil. How do I get the survey? If you go to the chat, there should be like a little box that has that has a little maybe a red ball next to it with a number 1. Okay, yeah, chat. Okay. And then the top link there should be the survey in English from the most recent message that was sent. Where it says chat? Mm-hmm. Oh dear, I hope I didn't just go out of it. Get this one out of it. Oh, okay, where's there? Okay. Thank you.
I'm going to end the recording at this time.